kori bong, amar aro next level, nangate slogan aram kori bong kunu. Te kena goram guri di, amate mangola boiche. Tamui hombe. Residential proof certificate ni ada. Wapas do, wapas do. Residential proof certificate. 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 देखो मुझे हम पे अरुणाचल सरकार अत्याचार बंद करो तो तुम्हें बताए बंद करो अरुणाचल सरकार अत्याचार 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 बंद करो इकुल मुझे हमें टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट 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 इकनो मुई हमें अरुणाचल गवर्नमेंट डाउन अरुणाचल गवर्नमेंट Arunachal government, 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 Arunachal government. Because we want to get justice. We want, we want, we want, we want, we want, we want, we want. We want, we want, we want, we want. धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तुम्ही याचे निजोर समायलो ने इच्छो त्याच्यात जे नाही इच्छो तुम्ही एकान जेन्युइन कॉज हमारा सकमा कॉज होते तुम्ही यद उपस्थित होगी तुम्ही योगदान दोली सनते तुम्हारे मोर मनोसिदतुन पात्रुतरु तो आज का जो ये प्रदर्शन है ये जो धरना है आज हम क्यों कर रहे हैं इसके पीछे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम लोगों को जो अत्याचार कर रहा है जो अत्याचार काफी 50 सालों से चकमा हाजोंग लोगों के ऊपर में जो हम लोगों के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है विभिन्न प्रकार से तो ये मैं बिल्कुल कॉन्डेम करता हूं क्योंकि आप देखिए अरुणाचल सरकार ने हमारे जो चकमा यूथ है इन लोगों को क्या करना चाहते हैं जितना भी हमारे अधिकार है इन अधिकार को वंचित करके चकमा हाजोंग यूथ को गलत रास्ते पे जाने के लिए ये बिल्कुल एक संदेश दे रहा है तो बिल्कुल ये हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोगों को हमारा मांग है कि अरुणाचल सरकार जल्द ही जल्द हमारे जो आरपीसी दे रहा था हमारे भाई बहन जो आरपीसी से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था वो भी छीन लिया वो ही जल्द से जल्द हमारे मांग यही है कि जल्द we want 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 तो अरुणाचल सरकार बोलने से आप लोग डाउन बोले अरुणाचल गवर्नमेंट 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 तो आज हम भारत नागरिक होते हुए भी आज अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम डिस्क्रिमिनेट जो जेल रहे हैं वो भाइयों और बहनों ये हम लोगों को हमको आरपीसी चाहिए
और एट एनी कॉस्ट हर हालत में ये अरुणाचल सरकार हम लोगों को आरपीसी देना ही पड़ेगा। अदरवाइज हमारे जो यूथ है, हम इन पीड़ित जो इस प्रकार का प्रदर्शन हम करते रहेंगे, हमारे मांग जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम धीमा रखेंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यहाँ मेरा स्पीच को मैं यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद डांगु रूपसिंह चाकमा। तेकुनु मुई हजली करिम डांगु सुभाष चाकमा तैने स्टेज होते ने हिजो हिंदी दी होम और हिजो चाकमा होता दी होम। कुछ चीजें हिंदी में बताऊंगा, कुछ चीजें इंग्लिश में बताऊंगा। पहले चीज मुझे कहना चाहता हूं कि आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। ये इसलिए शर्मनाक है क्योंकि हम अपना जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एक ऑर्डिनरी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में जो सबको दिया जाता है, और वो चीज जो भारतीय नागरिक है उससे छीनने के बाद हमें यहाँ पे आना पड़ा। और उसी टाइम पे जबकि इस देश का कानून मंत्री खुद अरुणाचल से है। तो मेरा ये सवाल है, अगर किरण रिजिजू जी सुन रहे हैं कि आप इस देश का लॉ मिनिस्टर है और आप देखिए आपका जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे लिखा है कि टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एजुकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सके। मैं अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, इस देश का जो कानून मंत्री है और इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो होम मिनिस्टर है, उन सब जो नेताजी है इस देश को चला रहा है, मैं पूछना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट में किनको नौकरी मिलता है? आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस देश के नागरिक है। और उन लोगों को आप क्या दे रहे हैं? टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट। आप क्या शुरू करने जा रहे हैं इस देश में? आप ये शुरू करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका जो पूर्व पुरुष है वो ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं, तो वहां पे जब अब चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ, ये लोग वहां पे सेटल हुआ, आपने कुछ सेटल कराया, और आप जब ये टाइम बीत चुका है 7 साल के बाद आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसका माध्यम से आप पूरा आने वाले पीढ़ियों तक बताएंगे कि ये सेटलर्स है। इस देश के कानून में आप दिखाइए कहां पे सेटलर शब्द है। इनकम टैक्स देखिए, जब इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखिए कि जो सर्टिफिकेट मिलता है जहां पे बंदा 6 महीने रहता है सबको वहां पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। हमें दिल्ली में सर्टिफिकेट मिलता है और आपका जो कानून मंत्री है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी का जो सरकार है बोल रहा है क्योंकि आपका दादा परदादा लोग इस पाकिस्तान से आए हैं, आप सेटलर सर्टिफिकेट लो। ये कौन सा कानून हुआ? आप मुझे बताइए संविधान का कौन सा सेक्शन में आर्टिकल में लिखा है कि ये आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ये सर्टिफिकेट जरा सा गलत है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर आया है, जिस प्रोसेस से आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो उल्लंघन करता है। उसके लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो हमें पता है। हम खाली ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कानूनी तरीके से इस देश को नहीं चलाएंगे, फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये देश में कानून का जो रूल ऑफ लॉ है वो चलता है, ये जंगल राज चलता है कि कोई किसी को कुछ चाहिए, डिमांड किया, वो मेजोरिटी है और आपने दे दिया। ये चीज अगर चलते रहेगा फिर वो देश के लिए, देश के हित के लिए सही नहीं होगा। तो मैं ये जो कहना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेट ये है कि चीफ मिनिस्टर ये चीज अप्रूव किया है
और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि जो कानून मंत्री है उस कानून मंत्री खुद इसमें कोई एक बयान नहीं बताया। अगर इसी तरह चलते रहा तो मैं ये कहूँगा कि हमारा देश में रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा, खाली जिसका माइट ज़्यादा है उसी का राज चलेगा। अगर ये चलता रहा फिर तो देश के लिए कभी सही नहीं हो सकता है। फिर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड में रख के, जितने सारे लॉज है उसको एक साइड में रख के आपको ये देश चलाना चाहिए। तो मैं ये जो चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई सुन रहा है जो अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा अपना साथ में जो समुदाय है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को परमानेंट, किसी को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट देने से वहाँ पे जितने सारे कम्युनिटी है किसी का राइट्स खत्म नहीं होता है। दुनिया में ऐसे कोई राइट्स नहीं है आप जिसको पा सकते हैं दूसरे राइट्स को वायलेट करके। हमारा जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है इस देश में हर जगह पे हर कोने में मिलता है। तो वहाँ पे जितने सारे लोकल कम्युनिटीज है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमें ये सर्टिफिकेट मिलते हैं, अगर हमें दिल्ली में एजुकेशन के लिए आना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें हम आपका नहीं छीन रहे हैं, वो किसी का नहीं छीन रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। हमारा एरिया में 3 MLAs है और सबसे ज़्यादा जो दायून बरदुमसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वहाँ पे जो वर्तमान MLA है एक शब्द नहीं कहा। हमने जब प्रोटेस्ट किया दायून में वहाँ पे और उसका पास से गुजरने के लिए डर रहे हैं। हम लोग भी आपको वोट देते हैं, हम लोग भी आपको पहचानते हैं और आपको हमें याद करना चाहिए और हमें आपको याद करना चाहिए। अगर MLA मिनिस्टर हमारा यहाँ से जो बनते हैं अगर वो हमारे लिए नहीं बात करेगा तो वो हमारा नहीं है। तो ये चीज़ हम क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप किसी को भेजेंगे और कुछ लोग आएंगे, आप सपोर्ट करेंगे, कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, ये गलत प्रेमी में मत आप रहिए कि चकमा लोग बेवकूफ है। हम सब कुछ जानते हैं और ये जो आरपीसी इशू है, आरपीसी सर्टिफिकेट है, हम लेके रहेंगे और हम उसको सिक्योर करके रहेंगे। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं और जहाँ पे चकमा लोग सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ ये तो हम लेके ही रहेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितने भी ऑर्डर्स पास कर लो, हम इसमें जीत के ही रहेंगे क्योंकि ये कानूनी तरीके से गलत है। जो कानूनी तरीके से गलत है उसको आप हमें डिनाई नहीं कर सकते। टाइम की बात है, इस साल कुछ सारे लड़के लोगों को नौकरी नहीं मिला, अग्निवीर में शामिल करने के लिए आपने सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए ये चेतावनी की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से शुरू होता है और हम वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं और जहाँ पे जरूरत है उसमें हम जाएंगे। हम खाली ये बताना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को 31 अक्टूबर को आपका पास नोटिस आया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का तरफ से, आप जवाब दीजिए, हम वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे भी हियरिंग होगा। तो मैं यहाँ पे जितने सारे चकमा लड़का लड़की लोग हैं अरुणाचल में है, मैं बताना चाहता हूँ प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कानूनी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में हमें ये विश्वास है क्योंकि हमें अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं मिलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो प्रोविजन से वायलेट करते हैं। ये हमारा नहीं कहना है कि हम सिटीजन, आपकी ऑर्डर ही कहता है हम सिटीजन है क्योंकि आप बोल रहे हैं ये सर्टिफिकेट खाली एम्प्लॉयमेंट के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो आपने ऑलरेडी एडमिट किया है। तो आप दिखाइए वहाँ पे जितने सारे समुदाय है, चकमा हाजोंग का लगा भी बाकी जो समुदाय है, आप उन लोगों को ऐसे टेम्पोररी सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो प्रोविजंस है, जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 20 में सब आप एक एक करके वायलेट कर रहे हैं। अगर आप कानून मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इस देश में आप लोग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये चीज कहने के बाद मैं कुछ शब्द चकमा में अभी कहना चाहता हूँ। जरा सांगमाओ निशुन और
আমার সমস্যা মুই সিয়া গঙ্গে আমি সত্য কথা আনতে ধরি আমার সমস্যা আনালতে অরুণাচল প্রদেশের ছাত্র যোদ্ধাবু সিগুনে যাকে ডিমান্ড করিবা নুই দাইনে থাইবা আমার এক এক জিনিস কিনা মই তুলে নে যান সিয়ানতে আমি এক হতা নহ আমি সিয়ান হন দুঃখী ঠিক করি পারি মোর পার্টিকুলার হিনামে পার্সোনাল অ্যাসুরেন্স জলতে আমি সিয়ান এবং হিতে সিয়ান যদি হিনামে আমি ধারাটা যদি স্টপ করি নোৱাৰি তাই আমি ঘুরি পারতাম নয় একখান জিনিস মনত রাখিও আপসু ফোন হতা হলে এমএলএ বুঝো গিরগিরায় মিনিস্টার জিও গিরগিরায় ব্যাকুনি গিরগিরায় তাই আমিও যদি গিরগিরে দিয়ে হয় সালে তো আমি সমস্যার সমাধান করে নোৱাৰিব তুমি বহুত জায়গার ধর্ণা হইছে দায়ন হইয়ে ইদু হইয়ে প্লিজ মনত রাখিও আমি সিউন হতা হনি ন এই ইয়ান্ত সরকারে আগিলে ঘুরি ফালুম ঠিকতে নকরে কারণ হেউসনে ডিমান্ড নকর তাই ব্যাক কোন নসান নমে শান্তি ভঙ্গ একানলে দিছিয়েন দুই তারা ছাত্র অনে ডিমান্ড গলে তারা দরান আমানে থাওনে আপসু হতা হতা দরা তাই আমি যদি সিকিউরি দরে দিই হয় আমি হিনাময় আমা অধিকার ফেদং নয় তাই আমা অধিকার ফেবারলে একখান জিনিস মনে রাখিও ইগুনরে আলোতে আমার তুন আইনগতভাবে আমি হন্ত কেউরি করি পারি সিএন করা পারি দুই আমার এরিয়াত মুই কথা হলো আমার এরিয়াত কিন্তু গুণ মানুষ আকি সে তো 2000-3000 পদে ছিল তাই মিটিং নিয়ে দেয় সালে এমএলএ বসিতে নয় মুসে আগে দিও ইন্টারভিউ করিও সামলু মোসাং জি থাকি দিন হয়েছে দেয় সালে আমি মনে করি বঙ্গে আমার লগে নেই কারণ ইতুন ব্যাচ ওই নোয়ারিয়া ওলক জি লোক একখান বুঝছো যে সার্টিফিকেট তান তুমি লবা সেটলার হিসেবে সালে তোমার ফোসও নিয়ে ভেবা তোমার নাদুনি নিয়েও ভেবা তারা জিএন সৃষ্টি করে দিবার সাধারণ সে এখন খাস সিস্টেম দুঃখে তুই জন্ম হলেই সেটলার তুই সিটিজেন হিসেবে জন্ম হয়েছে সেটলার হিসেবে নয় সেটলার হয়তো আমার বাপ দাদাও নিলাম আমি সেটলার নয় আমার জন্ম হয়নি জিএন ঘুরিবার সাধারণ সালে সিএন বহুত দূর তো এত মান ওনে ওই আমি যদি এমএলএ করে হই নোয়ারে দিয়ে হয় তুই ইয়ান গর সালে আমার দিতে আমি আমার সানা যে জিনিসটা হতা করিব এমএলএ বলে যারা হাম করন তারা এখন ক্লিয়ার মেসেজ দু সিএন হলো দে ইয়ান তারা দিবিয়ে মিলে নে গঠন দে তুমি সিও আপসুনে যাকে হইন ইগো কমিটি বসে ব্যক্তি আরপিসিএন সেটেল করি ব্যক্তি হাল নয় দিনে দিব সিও সিএন হলো ফুড সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট তুমি চিন্তা করিস ফুড সিভিল সাপ্লাইজ বন্ধা মিনিস্টার সিবে সাংমা বহুত পাই তুমি নাঙান নহো তে তার সেক্রেটারি বিদিন দিগিনি গল্ল শেষ পর্যন্ত মোর এখান কোয়েশ্চন হলো দে এমপ্লয়মেন্ট এডুকেশন সিনি তা হামনে না ফুড সিভিল সাপ্লাইজ তা হাম নই দো যদি এমপ্লয়মেন্ট হয় হয় সালে তো সিএন হোম ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন হলো তো সালে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তাই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট দরকিনা মাই হোম ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি দরকিনা দি তুমি হিতিয়া আমার সাংমাউনের মন্ত্রী বোধ পাই দিছে বেরে দগই মানে আমরা লোকাল মানুষ নিয়ে দিনে দিকে সিবি ব্যক্তি সিএনি আমানে তাওনে নহ तीसरा हमारा समस्या की तीसरा हमारा सबसे बड़ा समस्या है এবং জীবন আমি হিনাবি বোধ করিব সিওনলাকে আমার গাঁও রোন এক দায় গাঁও বুড়ো বাড়ি গম এক দায় গাঁও বুড়ো সরকারে একখান ফর্ম দিন মারিব দাবা দাবা এনে মানুষজনের বাকি দিয়ে ফর্ম আন ফিল আপ করো ইকে ফর্ম ফিল আপ হার চলের বিলে এগ্রিকালচারাল ফর্ম সিএন হিতে গতন সিএন গতনে আমার জায়গা হতমান আগে সিএন নিগেলে বাকি আমি একতমান জায়গা দেই তোমার জায়গা আগে না সিতুন বেশ জায়গা আগে তে অথচ সেই জিনিসের নাম বুঝো আমি মনে করি যে আমি পলিটিক্যালি পাওয়ারলেস নয় মু হই দিলুম তিনাং এটলিস্ট কনস্টিটুয়েন্সি দাগত জন সাংমাউনে যদি এক দায় এক দিদি বদ্ধন জিদির মারণ বিজয়নগরত নেপালি ইউনিভার্সিটি করে এক দিদি বদ্ধন নিয়ে ধরাউরি থেকে আনে তারা মানে 2000-3000 মানুষ এক দিদি বদ্ধন নিয়ে তারা ঠিকই এখন আমি থাকছি 3000 মানুষ আমি বাক কিনে কিনে মই আমার বদ্ধন আমি ঠিকভাবে দিন মারি নতে আমি যদি এক দিদি বদ্ধি সব কোনো নেতা নেই জীবে কিনে মা মাটা শুনে নয় হবো তো সিয়ানত্তে হন নেই থাউন দায়ী নয় সিয়ানত্তে আমি দাগি তা মুই কেসে মাঝে গাঁও বুড়ো নাগন মুই তোমার এখন হতা রিকোয়েস্ট দেশত রাঙামাইতে নাঙে একখান জায়গা আগে দিয়ে কিনা মই সাংমাউনরে শহরের মধ্যে হাবি বাসিও
the Jibe District Council Chairman alone, Raga in resign. More request political strategies. First of all, Ami, Amar Botu Namami Tikuriabo, do yellow there, Gauruan to be nothing on a paw. Gauruan to be just Banado Manachuna and Mayuri Parade. Back Punejudi, back Gauru Nejudi resigned to Orunachal the Sorga Amaidu Sulinwaribu, Hitti Amaidu Orunachal for the Sorga Soldagale, a conform se form and Pachitian Manure to the Philip Riverside, who the Gun Sorgari observed him. Patanoi. Tessanate, Amatu Jenichan Goravar, see another. Amijudi said, আমি সে নিডিসাইন দি আমার এরিয়া তারা হিনা মই সালে ভাত তাকি নয় তুমি চিন্তা করিছ আমার এটলিস্ট নহলে 10000 ফ্যামিলি সেন্সাস সন্না করে ইদু সেন্সাস করে প্রাইমারি স্কুল মাইতর সেন্সাস করে আমাদের হেল্প দিবেন এটলিস্ট সে নি গুনি দিলে তুমি যে গাঁওগুলো আগো তোমারে ঠিকা দেনা উচিত সরকারি অফিসারদের গলে দিয়ে ট্রাভেল অ্যালাউন্স দিয়ে ডিয়ালের অ্যালাউন্স দে ভাই আর আমি মানে মাগনা বালাবা হাদি হাদি উড়িয়া যে আমার তুন সে জিনিস জানেন না মই চেঞ্জ করা পড়িব আমি যদি সিএন চেঞ্জ করি পারি আমি যদি আগত রই তে সালে কিনা মই আমি কিনা মই পড়ি যাব আর যে প্রটেস্টানিয়ত কিতে করা পড়ে তুমি হওয়ার পর আমার যাকে ইলিগাল সেন্সাস হইয়ে ভারতের ব্যাক মানুষনে আমার কিনা মই সাপোর্ট করছো হিতে সাপোর্ট করছো সে ইলিগাল সেন্সাসের বিরুদ্ধে আমি এমন কিনা মই হি হব মানে প্রেস কভারেজ সৃষ্টি করছি unprecedented. Even Hindu newspaper I my editorial ama paper likhi. Senate edu create kora parde. Haron Arunachal Pradesh sarkare amar ek inchi no dibo. Amar nigile dibar sar. To dibar la you central government dibar sebo ebong BJP সরকার হোক যে কোনো পার্টি সরকার হোক তাহলে তারা আমারে দিবা। তাছাড়া এই হিনা মই আমাতুন সেই জিনিস চান হিনা মই করা করেন। তে অনেক সময় আমাতুন যদি প্রফেশনালিজম যদি ন থাকে আমি ফাতং নয়। যেন ইউ তুমি যাকে ইচ্ছো এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে বই আগো তো তুমি হি দেখো দে মুই ফোনাবত কিতে বই আঙ্গে আমি যে ফটো উঠতে আমি যে প্রেস রিলিজ দেই যে 200-250 জার্নালিস্ট এখন আমি থারারে ফাটিয়ে দিই সে প্রফেশনালিজম লাগে তে অনেক সময় তুমি দি বাদে সে প্রফেশনালিজম যদি আমি গরিব বাচ্চা যদি হয় মানি যদি হয় যে বিলে সানদেত কেন মাই দি কিউরে নজ প্রেস হয় তো ডুঙ্গো গই তারা হিনা মাই সিনার কার বিরাট ইস্যু বানিবা আমি হিতে থেকে আগি দেই আমি একখান জিনিসের থেকে আইদি আমি বাকি মানুষ চিনে আমার জীবনে অত্যাচার করতাম তারাতুন সালাক কিনে বা তারাতুন বুদ্ধিমান নিয়ে আমার খরচান আমি ফটো তুলি বাজিয়ে নিয়ে আমি এনএচআরসি আমাইনি কোর্ট আমাইনি পলিটিক্যাল পার্টি আমাইনি ব্যাকুন আমাইনি করে বাজি তো সিএন গত গেলে প্রফেশনালিজম জিনিস লাগে তে আমি যদি হই হয় সানডে নগরীতে মান্য করানো উচিত বিলে হিনামে আগে ধরে টাইম করানো উচিত তো সিএন যদি আমি যদি হই হয় সেই ক্রিটিসিজম নয় সে নিয়ে হলে আমি হন্দুকেও ইমপ্রুভ করিব সে জিনিস দেখি পাচ্ছি তো ইচ্ছে সে প্রফেশনালিজমের প্রধান হিতে আছে তাছাড়া এই আন্দোলনের হলো একদিনত নয় এই আন্দোলন আরো অনেক দিন চলিব তুমি ব্যাক গুনে হওয়ার তো শুধু একদাই মান্য হইন তারা 15 দিন পরে তারা স্ট্রাইক করিবা অ্যাকশন লবা তারা যদি কোনো বিপদ আছে আপদ আছে আমার দায়িত্ব দিল্লিতে নেতে তারারে আমার প্রোটেক্ট করা না কিন্তু মানবাধিকার কমিশন আগে তারা মানবাধিকারতে লড়তন তারা আমার মানবাধিকারের ডিফেন্ডার তারার যদি কোনো ভায়োলেশন হয় সে মুহূর্তে সে মানুষকে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের জানাতে আমার দায়িত্ব যদি কেউ ধর্মপুর মানুষজনরা যে নেতা ওনারা ফলস প্রসিকিউশন করে পারতে জেনে যে আমি ডিসিপির বিরুদ্ধে এনকোয়ারি শুরু করে দিয়ে আমি তারার যদি অনেক কেন দিয়ে আমি সেদিকে কেউ কিনা আমি ঘুরে ফেলব কিন্তু অ্যাট দি সেম পয়েন্ট অফ টাইম আমার এমনভাবে করানো উচিত নয় যে নয় আমার মানুষজনে ক্ষতিগ্রস্ত হন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বাজার বন্ধ করে দিই উইদাউট প্রায়র অ্যানাউন্সমেন্ট আমার মানুষজনে সব ডিভিশন ওয়ার্নি দিই আমার মানুষজনে ক্ষতিগ্রস্ত হন দিদি তো ইউজুয়ালি দেখা যায় কি দেশত দেখা যায় দিয়ে সন্তোষ গন্তুস ফান্টোস লান্টোস সিউনারা ব্যাগ কোনরে তুই যদি আলো দিই কুজিনগর ইয়া কুজিনগর তুই হিচাম করি পারতা না সিগুনে বাঙা ফুসি ওনারা ইকুত বিদিন ওয়ারম কিন্তু সাংমাও নালে জুম্মাও নালে একর হুলত মোরে বা আমি দেখা যায় যে আমার মানুষজনের তো অন্য মানুষজনের আমি তু শব্দ করি নোয়ারি অথচ আমার মানুষজনের আমি কিনা মাই আরে ইয়ানি দিক করে বন্ধ করার কোনো দিক করে বন্ধ করার যার সময় আগে তাই ইচ্ছে যার সময় নেই তাই এনোয়ারে হিতে এনোয়ারে আমার সেন অ্যাপ্রিসিয়েট করানো উচিত আমার এমনভাবে করানো উচিত নয় ইকোনমিক্যালি আমি ক্ষতি হই আমি যদি বাজার আনি বন্ধ করে দিতে হয় আমি ইকোনমিক্যালি আমার মানুষজন ক্ষতি হবা তাই আর কি দিদি আমি যদি ইকোনমিক্যালি
হি হব আমার বান্যু তো মানে বন্ধ করে দিই অথচ আমি সিয়ত জেনে যে প্রটেস্ট ফলার জেনে যে আমি হিনমাই মানে নমাই হি হব একখান বিজিট লই ইয়ান হন বিজনেসের জায়গা নয় ইয়ান হন হারে কাজের প্রসেস কি এনে প্রমোশন করি পাইতে নয় আমার যে এখানে নমাই এতখানি আমি যদি ইয়াত আরে দিই হয় আমি যা বিয়ে সিনি বেকানি সাইড করে দিবা আমি যা বিয়ে সিয়ান একখান স্ট্রোকে সাইড করে দিবা তে সিয়ত জেনে যে আমি যদি যে সংবিধানশীলতা যদি না বুঝি আমি যদি অ্যাক্ট করি মানিয়ে আমার নাম করিবা তে সিয়ত মানিয়ে উঠিছে বাক কই আমি সব কোন গান প্লে করি নোৱাৰি গৈ আমি সব কোন গান বাজনা করি জানুয়ারি গৈ নমাই তে সানতে মুজে হুদান হবার সাঙ্গত ফাইনালি সিয়ন নলদে আমার প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ লাগিব আমার যারা বিজালগতন রুট কসান আফসু পাওনারে আমার তো এখানে নিগেলা করিব আমি এবার জীবনে জনি আমি করি ট্যাকেল করিব লিগালি সিএন থাকতে সম্ভব হয় যদি আমি ব্যাক কোণে আগত রই আমার যে পাওয়ার আনি আগে আমি সিএন ইউজ করি আমার